वंदे मातरम समस्त को प्रणाम। आज यही रविवार संध्यार स्वतंत्र आलोचना चैत्य प्रगति। रविवार संध्यार स्वतंत्र आलोचना चैत्य प्रगति। तेणु चैत्य पूर्णता दिगरे आमे माने अग्रसर होउचंती। स्कूल रे पिला माननको मध्य चैतिक शिक्षा दिया जाउछि। हमर एजुकेशन इंटीग्रल एजुकेशन मुख्य एक अंग होउछि साइकिक एजुकेशन। ऑलमोस्ट आपण माने देखंती जे जनरल स्कूल और जनरल एजुकेशन आमर स्कूल रे प्रथम 3 प्रकार जिनस पर्यंत आपण ऑलमोस्ट पाखापाखि जाती से माने मध्य ताको एक्सेप्ट करती किछि करती। किंतु आपण मानकर स्वतंत्र मास श्री अरविंद जहाँ को इंट्रोड्यूस कले साइकिक एजुकेशन एवं साइकिक प्रोग्रेस ठारू आपण माने बाहरी चली जाती। से माने विशेष किछि ता उपरे काम करती नहीं बा करिवार सुजोग नहीं बा से कौन बोली के से माने जानती भी नहीं। जो कि आपण माने सुनिले से मेसेज वी आर नॉट हियर टू रिपीट व्हाट अदर्स हैव डन। अन्य माने जहाँ करिसंती आमे तार पुनरावृत्ति करने को आसीना। तापर कहते नॉट इवन ए लिटिल बेटर जदि ता नुहे तार बोधे आउ टिके अधिका करने कहले नहीं कहीं से करना आपंकर कर कौन असुविधा अच्छी कौन आपंकर स्वतंत्र अच्छी बिकज दे डोंट हैव द आइडिया दैट इट कैन बी डन। ये जिनस संभव करा जाई परिबो सी धारणा तांकर ना। तापर बुझाउचंती जे प्रकृति रे आमे कौन नुआ करने को आसी। वी आर हियर टू ओपन द डोर्स ऑफ द फ्यूचर फॉर दोज हु बिलोंग्स टू द फ्यूचर। जो माने भविष्यतर भविष्यत आड़ को जाउचंती सेई मानक पई जो द्वारटा बंद होकर रही से द्वारटा को आम खोलुछु। तेणु एमती अवस्था होकर मुख्यतः अंततः आपड़ जो डेविएट कले आ जहाँ को नेले ताहा होची कौटू ना चैत्य शिक्षार चैत्य प्रगति चैत्य शिक्षार आपड़ मोस्टली ताको डेविएट कले। आमे तार देखिबा मोटा मोटी अंततः किछि देखिबा जे कौन तादरे स्वतंत्र अच्छी स्पेशलिटी अच्छी ताको आलोचना करिबा। आलोचना थिला एई भला प्रथम जिनस होची कोन आगु प्रथम रूम आपको कही सारे दे डोंट हैव द आइडिया दैट इट कैन बी डन। से ये सब जिनस चैत्य चैत्य आत्मा आत्मा बोलिक समस्ते जानते कि जिनस कौन तार प्रोग्रेस कौन तार आगू को जीवा कौन ये सब जिनस से धारणा ना। किंतु आपणकर जो चैत्य पूर्णता आड़ को जो जाऊँगी चैतिक शिक्षा आड़ को जाऊँगी से आपड़ कौन कर माँ श्री अरविंद फोकस कले कौटी फोकस ऑन इनर बीइंग जो चैत्य सत्ता बोलिक कहते हुए तो से नुहति जे एम आत्मा बोलिक गोटे जिनस अच्छे आम भितर से कौन जानी ना ना पढ़ी ना ता नुहे। किंतु आपणकर जो परिमाण रे आपण ताकू तापाई काम कले ताकू धरिक गले जानिले जे ता बिना किसी हो पार ना पूर्णांग जोग सुपरमेंटाल जोग ये सब जो जिनस कहले से सब जिनस भितर से मुंड खेल संपूर्ण भाव से भितर जो इग्नोर कले से जानी तो ना भर कहीं पशे। किंतु आमे माने कौन कलु माँ श्री अरविंदर से जो शिक्षा को नहीं तांकर इंस्ट्रक्शन को नहीं तांकर निर्देश को नहीं आमे कौन कलु ना फोकस ऑन द इनर बीइंग बोलिक आपड़ कहते। इनर बीइंग भितर सबलाइम अच्छी सबलिमिनाल पोर्शन अच्छी जोटा कि इनर माइंड इनर भाइटाल और सटल फिजिकल ताको छाड़िले कौन ना इनमोस्ट बीइंग होची चैत्य सत्ता। तो जो चैत्य पूर्णता कथा कहुच्छे चैतिक शिक्षा कथा कहते इनर बीइंग बा इनमोस्ट बीइंग उपर आप कनसेंट्रेट कले इनर भीतर को नगल तो इनमोस्ट भीतर को जी केमी बाहर तो फिजिकाली आपण मैंने देखिले एक्सटर्नाल माइंड एक्सटर्नाल वाइटाल एक्सटर्नाल फिजिकल तो देखिले बुलूचन सहित किसी आप कम करुँच किंतु जो भीतर को जी गले शेष जाकर इनमोस्ट बीइंग जी चैत्य सत्ता से जाकर पहुँचले। तेणु आमर से भितर पार्थक्य है आम फोकस कलु कौटी ना इनर बीइंग तापर आम इंटीग्राली फोकस कलु जे या बिना किसी हो पार ना अन्य मानकर से धारणा नाला आम जमी अच्छे खुशी अच्छु जहाँ करूँ खुशी अच्छु किसी किसी लोक
जाई नाहांती नुहे किछि किछि लोक जाइछन्ति सेमाने जाइकि कोउट बाटरे रहि जाइछन्ति बा सेमाने निजर जो अनुभूति होइछि सेमाने लिखि दैछन्ति बा सेमाने आपनको हमकु इंस्ट्रक्शन दैछन्ति बा बाट देखै दै जाइछन्ति मार्गदर्शन करि जाइछन्ति जे आ परे आउ किछि अछि तुमे चेष्टा कले खोजि परिबो इमिति खोजिबो किमिति कोन करिवो केई जन खोजिया को जाउछन्ति समस्त जाउ नांति तेणु यही भली अवस्था भितर आमे कोन कलु रहि गलु सेति बेले कोन कले मास श्री अरविंद आसिक कहउछन्ति चैत्य पूर्णते चैत्य प्रगति को जाउछन्ति फोकस ऑन द इनर बीइंग आउर टिके अधिक भितर को गले इनमोस्ट बीइंग तारि ऊपर फोकस करबे कारण ता बिना किछि हेई परिबो नै इनिशियली ठीक अछि जहाँ जोटे अच्छे बुलाबुली करूँ बाहर मन प्राण शरीर भर रोचंती तेणु तारि भितर बुलाबुली कर किछिटा आमे जानूचंती किछि उपलब्धि मध्य होउछि किंतु आमे जो साधना को आखि आगे रखिक जाऊँ ताहा व्यतीत हो पार ना सेकेंड पेज पजक आसिले कौन हार्मोनी एंड बैलेंस से सब किसी आम भितर जे डिसहार्मोनी नाही मतांतर नाही मनांतर नाही ता नुहे किंतु माँ कहले हार्मोनी एट एनी कॉस्ट विदाउट हार्मोनी विदाउट बैलेंस आपड़ किसी करें ना वास्तव तो कहले ता भर को आप जीवा कष्ट हो हार्मोनी एट एनी कॉस्ट तापर अंतत महालक्ष्मी को जिते आप आनालाइज कले माँ जो आस्पेक्ट अच्छे महालक्ष्मी को आनालाइज कले विश्लेषण कले से दुईटा जिनस मुख्यतः पाइले गोटा हूँ हार्मोनी गोटा हूँ ब्यूटी सौंदर्य एवं संगति ये दुईटा जिनस पर फोकस कले माँ कहले ये जो जगह को आप जाऊँच से दुईटा जिनस मुख्य भाव में आप ग्रहण करूँ ता हूँ कौन हार्मोनी एंड बैलेंस या व्यतीत कुछ हो पार से मैंने बाहर कौन ना अच्छी आम भितर कौन यार टिके डेविएशन होउछि किंतु आमे जहाँ को नहीं जाऊँ जार छत्र छाया तले काम करूँ जहाँ गाइडेंस मार्गदर्शन आम करूँ से कौन कहते ना स्ट्रिक्टली मास कर कौन हार्मोनी एट एनी कॉस्ट जहाँ भी आम दरकार तेणु अच्छे कहते ये जो हार्मोनी बैलेंसटा कौटी अच्छी केमिति कौन अच्छी ना सबू जाक इंटीग्रेट जो एजुकेशन गुटे देखुं फिजिकल एजुकेशन मेंटल एजुकेशन वाइटल एजुकेशन सब जहाँ देखुं साइकिक स्पिरिचुअल सुप्रामेंटल से कौन देखिले आपण ना गोटे कौन कहले हार्मोनी एंड बैलेंस हार्मोनी एट एनी कॉस्ट बोलिक कहले जहाँ हेले भी आपन को संगति कौन कर रक्षा करिया पड़ो बैलेंस रक्षा करिया पड़ो तेणु कहले केमितिका हार्मोनी केमितिका बैलेंस आसीबो ना फिजिकल हेल्थ शरीरटा जदि से यथेष्ट भाव में योग्य न हो जहाँ को श्री अरविंद कहते बॉडी इज द क्रिसालिस ऑफ द सोल अन्य माने कहले कौन ना कार्यम बा साधयत शरीरम बा पातयत कार्यम बा साधयत शरीरम बा पातयत आमर कामटा साधना हवा दरकार शरीर गला गला किए पचारुछि किंतु श्री अरविंद कनसेप्ट को बदलाई देले शरीर न रहिले साधना करिवो केमिति जदि मन करते आपंकर एक्स एक्सिस नथिबो बेस नथिबो फ्लोर नथिबो माटी नथिबो तापर ठिया हेबे केमिति बसिबे केमिति सोइबे केमिति तेणु यहीटा हूँ इंपोर्टाट कहले बॉडी इज द क्रिसालिस ऑफ द सोल आत्मार ये हूँ मंदिर तेणु कौन कहले ना फिजिकल हेल्थ उपर आप कौन करेंगे ना कनसेंट्रेट करेंगे ता बिना केमिति कौन हम शरीर नथिले आत्मा आसी कौन करेंगे तेणु ता भीतर आवश्यक पड़ा सेकेंड कहते कौन शक्ति प्राणर धर्म हूँ कौन ना शक्ति दवा शरीर हूँ कौन ना ब्यूटी देखुंत मेंटल जिनस हूँ कौन आपंकर एनालिसिस आसिक पहुँचुची मेंटल एनालिसिस कर तेणु यही जो कौन करें ना शरीर जो प्राणर जो शक्ति से जिनसटा डेभलप करवा दरकार कि आउ कौन हम ना गोटे सुंदर ब्यूटी आसो कौटी ना बॉडी रे ब्यूटी आसो सौंदर्य बॉडी तो फिजिकल एजुकेशन फिजिकल लक्षण हूँ कौन ना बॉडीटा हूँ कौन ना भेहिकल जहाँ कहते सौंदर्यर गोटे ये गाड़ी हो जान हो तेणु किंतु सबू जाक थिबा दरकार फिजिकल हेल्थ आसो शक्ति आसो ब्यूटी आसो किंतु गोटाए जिनस न रहा दरकार कौन न रहा दरकार भैनिटी अहंकार न रहा दरकार आपड़ ताक नहीं बेपार करेंगे ये सुंदर सी शक्तिशाली ये आवार्ड पाई सी हूँ आपंकर ता भर गोटे सुंदर माने मिस्टर इंडिया तेणु यह देखिए आप बेपार करेंगे जमी मिस इंडिया मिस यूनिवर्स ये सब हो सारापर से बुलाती पृथ्वी आडभर्टाइजमेंट करती पैसा रोजगार करती कौन कौन सब करती से सब सिनेमा स्टार रोल करती जहाँ जमी करती कहले सबू जाक कर किंतु एटा को ये जिनस जमी भर न कौनटा भैनिटी अहंकार जमी भर को प्रवेश कर जदि पशिला मेन हूँ अहंकार स्पिरिचुअल लाइफ मेजर प्रोब्लेम हूँ कौन ना इगो से जो इगोटा हूँ मेजर प्रोब्लेम जहाँकि अनेकांश आमको कौन करे ना डिरेल करे किंतु आम जानीपारूना
आ सी अहंकार 10,000 रूपये आसूँ आम कह आम कौन जानी 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 जानिक आम कह सत्विक तमिक तामसिक और राजसिक यही 3टा जिनस कह सत्यतम रज भितर रही किंतु तार आ भितर को आम आईपर ना श्री अरविंद कहले 10,000 रूपये से आसिक पहुँचुची आम जापरूँ कि बुझीपारूँ आम तार भर रही तेणु बर्तमान कौन कह आरंभ कले भैनिटी रहा दरकार ना शरीर दरकार अच्छी प्राण शक्ति आसवा दरकार शरीर सौंदर्य रहा दरकार मानसिक विश्लेषण तेणु मेंटल स्ट्रेंथ रिजनिंग ये सी सब डेभलप करवा दरकार किसी असुविधा ना किंतु सबू सत्य गोटाए जिनस निश्चित भाव में न रहा कथा जहाँ हूँ भैनिटी तार परवर्ती अवस्था रोचे नंबर 3 पॉइंट कहते जो चैत्य सत्ता आड़ को जाऊँच एजुकेशन अंततः मुख्य फोकस होगी उन्नत आड़ को जाऊँच ट्रुथ एंड ऑथेंटिसिटी आपण मैंने जानते चैत्य जो आध्यात्मिकता को विश्लेषण करती आध्यात्मिक जीवन को विश्लेषण करती स्पिरिचुअल लाइफ को विश्लेषण करती आपण भितर आसे कौन ट्रुथ इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी ट्रुथ इज द फाउंडेशनटा जमी नथिले आपण घर तैयारी करेंगे ना जदि फाउंडेशनटा नथिबो घर तैयारी करेंगे ना फाउंडेशनटा जिते स्ट्रंग थिबो से अनुपात में आप कौन करेंगे ना घर तैयारी करेंगे से ताला घर तैयारी करेंगे तेणु जदि प्रकृत में जब फाउंडेशन जब वीक होता घर तापर कौन तापर स्ट्रंग स्ट्रक्चर तो तैयारी करें ना 3 ताला गोटे वीक फाउंडेशन पर 3 ताला 5 ताला घर केमी तैयारी करेंगे भांगी खसी पड़ जदि फाउंडेशन स्ट्रंग होतापर आपंकर आशा अच्छी या कौन करेंगे ना अधिक 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 एक्सटेंशन करके नवा तेणु जदि सेठी जमी सत्य सेमती एठी हूँ कौन से गोटे फाउंडेशन आप तैयारी स्ट्रंग फाउंडेशन तैयारी घर कर स्कूल कर सबूक कर स्पिरिचुअलिज्म फाउंडेशन हूँ कौन श्री अरविंद कहते ट्रुथ इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी सत्यटा हूँ कौन ना आध्यात्मिकतार आध्यात्मवादर हूँ फाउंडेशन मूल भित्ति भित्ति माने जहाँ स्तंभ बोल कहते सोल हूँ कौन ना करे से सोल तेणु आध्यात्मिकतार आध्यात्म जीवनर आध्यात्मवादर मूल स्ट्रक्चर हूँ जो फाउंडेशनटा हूँ ट्रुथ सत्य से माँ बारंबार आपन को कहते ओनली ट्रुथ नथिंग बट द ट्रुथ क्लिंग टू द ट्रुथ एमती सत्य 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 ता व्यतीत आउ कि ना सैल्यूट टू द एडवेंट ऑफ द ट्रुथ सत्य 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 बारंबार कहते तेणु ताकू आम कौन करूँ ना आमर अधिकांश समय आम कौन कर जो ऑथेंटिसिटी को आम करूँ जो सत्यटा को आम बुझुचु संपूर्ण सत्य आड़ को जापरूँ पार्शियल ट्रुथ किसी परिमाण अच्छी आम जहाँ को देखिए तार भर रही जाऊँ सर्वोत्तम सत्य आड़ को आम जापारूना से जो सत्य बोलिक कहले मुझे जहाँ जानी सत्य मुझे जहाँ देखुची सत्य मुझे जहाँ पढ़ुची सत्य तेणु यही भाया अवस्था भितर आम कौन करूँ ना मोटामोटी भाव में रहीगलु तेणु माँ ताक श्री अरविंद डिफाइन करे सत्य हूँ कौन ना लव ऑफ गॉड इज ट्रुथ भगवान का प्रेम हूँ सत्य द्वितीय सत्य आ कि ना तेणु से जिनस को जानापी से जो भगवान तांकर प्रेम से हूँ जो मूलदुआ हो आपणकर स्पिरिचुअल प्रोग्रेसटा ऑथेंटिक हो कौन कर सत्य रही आगे हो आउ तादर कौन करवा दरकार ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी माने कौन बुझुचन तो ऑथेंटिसिटी अर्थ हूँ आपड़ जोटा जिनस जोटा जहाँ कहले केते परसेंट ऑथेंटिक वास्तवता केते अच्छी तादर सत्य केते घेरिकी रही तेणु ऑथेंटिसिटी जोटा कहते से जिनस रहा सत्य किंतु आम पाखे रोनी आज जाऊे मन करूँ जाकर पहुँचले गोटे जगह जाकर पहुँचुची सपोज समबड़ी आपको प्रश्न पचारूँ आप कौ जगार पहुँचले आप से जगह जानी ना आपन को धारणा नहीं कि मुझे जगह जाकर पहुँचली साढ़ू प्रश्न आसे आप कौ जगार अच्छा कहतु जब बाट पाऊना आम जाकर खोजीदेवु कि आपको नहीं आसबू कहतु आपड़ जानी ना तेणु कौन करेंगे ना से कहे ना ये हाँ गोटे दुकान अच्छी कि गोटे बैंक अच्छी गोटे एटीएम अच्छी कि गोटे आउ कौन अच्छी बिग बजार अच्छी कि कौन कर यही होटेलटा अच्छी आप कहीदेवे कि सेमतिका जगह जाऊँ जंगल जाऊँ किसी कौटे ना ताकू कौन कहे से जगह गोटे बाघटाई ठिया होता गोटे गाईटाई ठिया चरुची सहीटा हूँ ऑथेंटिसिटी कहीपर कि से लोक आसिक पहुँचला गाई पलटा चली जाते कौट खोजा आरंभ करेंगे तेणु जो सत्यटा कहते पछरे जो ऑथेंटिसिटीटा अच्छी कौन ताकू देखूँ ताकू अलग प्रकार भावना कनसस मतलब कहते कन्फेस कन्फेस करवा आरंभ कर जोटा जिनस हो किंतु ये रास्तार गलापर दुईटा जिनस आपण भीतर आसो से नॉर्मली भी देखा जाए गोटे हूँ काइंडनेस गोटे हूँ आफेक्शन काइंडनेस माने दया भाव आ गोटे हूँ आफेक्शन प्रेम भाव ये दुईटा जगह देखा किंतु
ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଦୟା କରୁଛି, ଗରିବକୁ ଦୟା କରୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ କାହାକୁ ଦୟା କରୁଛି, କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକି ଦେଉଛି କିମ୍ବା କାହାକୁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛି, ଦରକାର ହେଲେ ପଇସା କିଛି ଦେଇ ଦେଉଛି, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିଯିବ, ସାଇକିକ୍ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଆଉ ସାଇକିକ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫୁଟି ଉଠିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବେ କାରଣ କହିବେ ଆପଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପଢ଼ୁଛି, ସବୁଦିନ କରୁଛି, ସାଧନା କରୁଛି, ମୋର କ'ଣଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ କହନ୍ତି ତ ସବୁ ତ କରୁଛି, ମୋର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନା ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ସାଇକିକ୍ ଆଫେକ୍ସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ପୁଅଟାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ କାଖରେ କାଖେଇବେନି ନା କାନ୍ଧରେ ବସେଇବେନି ନା ତାକୁ ଗେଲ କରିବେନି, ଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ ସାଇକିକ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଆଉ ସାଇକିକ୍ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି, ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ, କସ୍ମିସିଟି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ପିୟରକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ, ଦୟା ଭାବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଲେନଦେନ ନଥିବ, କୌଣସି ତା ଦେହରେ ବେପାର କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନଥିବ। ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଡେଭଲପ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କଲ୍ଟିଭେଟିଂ ଦ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ କ'ଣ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ତିଆରି କରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ଚାରିପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ। ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି କରିବେ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ, ନହେଲେ ତ ରହିପାରିବନି। ଗୋଟେ ପିଲାଟାଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଜନ୍ମ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ କରୁଛି ଯଦି ତାର ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିବ, ବାପା ମା ଯଦି ପାଠଚକ୍ର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ମାଆକୁ ଜାଣିଥିବେ, ତାକୁ ଯଦି ସ୍କୋପ୍ ଦେଉଥିବେ, ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବେ, ତାକୁ ସବୁ ନେଇକରି ଯାଉଥିବେ, ଫଙ୍କସନ୍କୁ ନେଉଥିବେ, କିମ୍ବା କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟେ କରୁଥିବେ ରିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନେଇଯାଉଥିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଇଗୋ ଭିତରେ ରହୁଥିବେ, ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆସୁରିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଆସୁରିକ ସେଠି ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟକୁ ତିଆରି କରିବେ, ଯେଉଁ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କଲ୍ଟିଭେଟିଂ ଦ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ କ'ଣ ନା ଯଥେଚ୍ଛାଚାରିତା। କହନ୍ତି ନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯଥେଚ୍ଛାଚାରିତା, ଯାହା ଯାଇ ତାହା କରିବ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ନଦେଲେ ପିଲା କାମ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଏଇଠି ବସ୍, ଏମିତି ଖା, ସେମିତି ଖା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ନଥିବ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଥିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କହିବ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କହିବେ ଯାଇ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବସିକରି ପାଠ ପଢ଼। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଣିକରି ଗୋଟେ କ'ଣ ବହି ଆଣିକରି ଥୁଆ ସେ ବହି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତାକୁ ରଖ, ତୁ ଯାଇକରି ବସିକି ତୋର ମାଥୁଣିସ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କର, ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତେଣୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ନାହିଁ, କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ଟା ଅଲଗା କଥା, କିଛି ବି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଇକିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଲଭ୍, ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଭ୍ ନୁହେଁ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଭ୍ ତ ବେଷ୍ଟ। ଆପଣ ପିଲା ବାପକୁ ଭଲ ପାଇବ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଭ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ ସିଏ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଲଭ୍ କହୁଛନ୍ତି ସାଇକିକ୍ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ସାଇକିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଇକିକ୍ ଲଭ୍, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା'ର ଦରକାର। ତାକୁ ନହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ, ନା ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ପାଇବ, ନା କାହାକୁ ହେବ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯିବ, ମାନବ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ରହିଯିବ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଇକିକ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୟ, ଆନନ୍ଦଟା କେଉଁଠି କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିକିରି ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନା। ହସ ହସ ହସ, ସେ ହସିବ, କେତେ ସମୟ ହସିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ସାଇକିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ଆସୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ କହିକରି ଟାଣି ଓଟାରିକରି କିମ୍ବା ବଜାରରୁ ପଇସା ଦେଇକରି କିଣିକିରି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ସେ ଆନନ୍ଦଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ବିୟୁଟି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ। ଆପଣ କେବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଟା କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏ ହେଇଛି, ସେ ହେଇଛି, କ୍ରିମ୍ ମାରିକିରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଲୋକ କହିବେ ଗୋଟେ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ ଥିବ, ତାର ଗୋଟେ କେମିତି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ଦେଖାହେଉଥିବ, ପ୍ରେମ ଭାବ ଦେଖାହେଉଥିବ, ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସେନ୍ସରେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସାଇକିକ୍ ସେନ୍ସରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବ ନା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ମୋର କିଛି କିଛି ସାଇକିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ୟାର ତ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତା'ର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତ ଥିବ। ମୁଁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପେଟ ପୁରୁନାହିଁ, ମୁଁ ମାନେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜ୍ୱର କମୁନି, ଏ ତା'ର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ତ ପୁଣି ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ତ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତାକୁ ତ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିମ୍ବା ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି, କିମ୍ବା ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ, ମୋର ଧାରଣା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ।
ତେଣୁ କହିବେ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରୁଛି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ କରିବେ ତାର ମେଥଡ଼ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବି ନା ମେଥଡ଼ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ତାକୁ କରନ୍ତି ନର୍ମାଲି କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ତାକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିବେ ରିଡ଼ିଂ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉନି ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଆସିକରି କହନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ନୁହେଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସିକରି କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଟିକେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆଜିକାଲି ଉପରେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯାକ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ହେଉଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ କରିଦେବା ଆଉ ସବୁ ନାହିଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଚାଲିଥିଲେ ହୁଏତ ବେଶୀ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ରାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବଟା ରହୁଥିଲା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଏଡ଼ୁସର ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ରହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପ୍ରତିମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ପଢ଼ିବା ଭାଷଣ ଦେବା ଇଏ କରିବା ସେ କରିବା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେ ପୋର୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ନଥିବ କିଛି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଡିଟୋରିଏଟ୍ କରିଲା ଭଳି ଜଣାଯାଉଛି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଆମେ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମ୍ୟାଟର୍ ନା ମ୍ୟାଟର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ତ ଖାଉଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୋକ ହେଉଛି ତାମାନେ ତ ଖାଇନୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ପାରାସିଟାମଲ୍ଟା ଖାଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମୁନି ସବୁ ଯାକ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସେ କମେଇ ଦେବ ହୁଏତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ଅଲଗା ରୋଗ ମାନେ ପୁରା ଭଲ କରିପାରିବେ ନା ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ତ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଇଲେ ତ ରୋଗଟା ତ କମେଇ ଦେବା କଥା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ରେ କମେଇ ଦେବା କଥା ନା ମୂଳରୁ କମଉନି ଝାଳ ଆସୁନି କିଛି ହେଉନି ତାମାନେ ସେଟା ନୁହେଁ ଔଷଧ ନୁହେଁ ଏଇ ଗୋଟା ମାନେ ଅଟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି କି ମଇଦାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟା କ'ଣ ଭୁଲ ଜିନିଷ ସେ ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲିକରି କେମିତି ଜାଣିବି ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସଟା ଉପରକୁ ଯାଉଥିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ହେଉଥିବ କେମିତି ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କେବେ କହିଛି ଯେ ମେରୁ ଚାରିପଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇକରି ଚାଲୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଉଠୁଛି ଭର୍ଟିକାଲି ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ମୋର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଧାରଣର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ନ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ ସେଇ ମେରୁ ଚାରିପଟରେ ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ତ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ସେଇ ମେରୁ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ତା ନାଁ ବଦଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କିଛି ନାଁ ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର କେମିତି କ'ଣ ମେଥଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତା'ର ସବୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯାଇକି ଲୋକ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଘଣ୍ଟା ଆଖି ବୁଜିକିରି ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ସର୍ କହିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ମେଡ଼ିଟେଟିଂ ବଟ୍ ମେଡ଼ିଟେଟିଂ ଅନ୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଖି ବୁଜିକିରି ବସୁଛି ଘଣ୍ଟା ବସୁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବସିକିରି ଭାବୁଛି ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧକ କ'ଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଆ ହେଉଛି ଏମିତିକା ଅସୁବିଧା ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁଟା କି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠଚକ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଅପଲିଫ୍ଟ ୟୁଅର୍ ସୋଲ୍ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯିଏକି ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁ ନା ଉଠେଇକି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବ ତେଣୁ ଆମେ ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରୁ ନା ମାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁ କିଏ ଅପା ଜଣେ ହେଉ କି ଭାଇ ଜଣେ ଆସୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଦେଉ କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଅପଲିଫ୍ଟ କରେ ଯାହାର ହେଇଥିବ ସେମାନେ ତାକୁ ଜାଣିଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଗୀତଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଟାଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ଧରି ନେଉ ଯାହା କିଛି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଯଦି ଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟାକୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ସାଧନା ତାପରେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରିଡ଼ିଂ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିଡ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ମଦର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନି ଏ କରୁନି ସେ କରୁନି ସେ ତ ୱର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ଯାଇକି ସାବିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍କୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଆସିବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଯଦି ଲାଗି ରହିବେ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି ଡିସ୍କସନ୍ ତେଣୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଟରେଚର୍ ପଢ଼ିବେ ରିଡ଼ିଂଟା ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହି ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଭାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ ଟିଚିଂସ୍ ଆର୍ ଲିମିଟଲେସ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ଟିଚିଂସ୍ ଆର୍ ଲିମିଟଲେସ୍ ଯାହା ଯେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଅସୀମ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବନି ବିଶ୍ୱଠାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶାଳ
କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ତାକୁ ବସିଛୁ ମନ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଇକି କହୁଛୁ ହୁଏ ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ଯାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ବୁଝିଛି ହେଇପାରେ ଏତିକି ଚେତନା କାହାର କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା ଯେତେ ଦୂର ଟିକେ ଟିକେ ଅଧିକତା ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଜାଣୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଭିତରେ ରହନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକରି ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ଏକଦମ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ନଲେଜ୍ ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକରି ମାଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକରି ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଜାଣିବେ ଇଏ ଅନ୍ତତଃ ଏଇସବୁ ମେଥଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରାମ ଦେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନର୍ବାର ଭେଟିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।